हास्तेओ विधानसभा चंबारी लाई थांबानो चंबारीनि ओंखारि साखलाय जायगाखौ सिगांनि जरा रगो चंबारी लाई थांगा के हास्तेओ गोसां गोसां ओंमानि नुगजागो फियाबा ताबुक चंबारी लाई थांगैबो हास्तेओ तं गोसांनि बयार सिपसालैया तंको संलुगुरगनि खावो बेलायखे गिरिमा सालायजाक थोंरोंनि केसे खेरेंबाय खरकसा ताइ खरकसानो चप्र लाई बाहाय ताबुकबो चप्र लाई दंगो मंसा फेर नुगजाग्या अबहायनो मांप्लि गासै फायुगा फेब्रुवारी तालनि 22 सालमारि स्रां सालनि हरनि दामचि तामानि जरावो थेमरां रगबाय नक सकजानानै नायजाखा ताखुक रामकुमार देबबर्मा अमहाय नक सकजानानै नाय तंफ्रु गामिनि बर रग नुगै हर खामलिया अ पातिमं पातिका खुवाय जाम्बा आवार पिएस बाय खबजा मायं गोथै गामिवो कारने जरा फाइनाल केस प्रेस में आओ पिने कैसा दुर्भाग्य तामहिनानै हास्तिनि थांनाय 16 तारिख मा फेब्रुवारी पिने राज्य विधानसभा इलेक्शन गाहाम गोरोंखिने लायले कहिलाय मन किन्तु आबुनि परे पिने कैसा दुर्घटना हठाৎ করে একটা খবর মাংখা তিনি চাম্পাহানি হাটিমারা তিনি তাকো গ্রাম কুমার বিনি নকুঙ্গ মিয়া সারিব কেবা কারাবা সাবং খাজানি সিনিয়া নুগিয়া বড় ফাই বিনি নগহর নান চেষ্টা থাকে এবং বিন নগনি কে দগানি পদ দারক যত খাमै থামাইকা হরি মানি অবরক সম্পূর্ণ নগ্ন সক কালাংমালিয়া বিনি নগ্ন সম্পূর্ণ ভাবে সগি শেষ খাইনান বাগনি চেষ্টা খাই মানি তিনি পারানি বরক বা নগনি বরক কেয়ার মানি নুগিয়া বরক খাই থাকা আবনো খানাই নসং তিনি নাইনা ফাই মানি কাবনো তিনি সানান মুসুंगो নালাই খা খামানি जों তিনি ইলেকশন তাকলাই যে 2030 বিধানসভা ইলেকশন জিরো পোল ভাইলেশন কোনো ভাইলেন্সিং ইয়াখাই কাসাং কাসাং ইলেকশন পানা বই সরকার রক যেভাবে অবন বাগে ব্যবস্থা নাহারি দङ এর পরেও তিনি কিছু যারা ইমোশন যারা অতিরিক্ত ইমোশনাল থাংনাই রক বা বেলাইতাম হানে বানজি ককবাই অতি উৎসাহী বড় অবাই কিছু বরক তিনি এলাকাও সায়া বরক তংনাহিনি মাহিনি তিনি ইলেকশন লাই থাকা ফাইনাল 2 তারিখ মার্চ ইলেকশননি বুথ গনা নাংনাই অ কাউন্টিং সাও বাজি দিনাই সাও বাহারেনাই আবো উল্লিখ হয়তো কাইসা হারেনাই কাইসা জিদিনাই ইলেকশন খেব কাইসা জিদিনাই কাইসা হারেনাই যেমন খেলাং হাঙ্গে খেলা হার জিত টংনাই ন সাবো জিদিনো সাবো হারিনো অ রেজাল্ট পায়াসানিছে অবাহাই নির্বাচন উত্তর কাইসা সন্ত্রাস ইংই দङ অবরক जों सिनि हायुं गोनाङै सिनि बरक जों थांसानि कक सालायो जों अ जागा सिनि बरकनो जों बसखां आगक लांना बगे सिनि जातिनो जों फुजुगो लांखाना बगे जों जतनो जों सिनि टिप्रासा एरियायाव जों सिनि टिप्रासाराव जों राजनीति खालाय अ जागा जों केबनि नक सकनानि केबनि दाबार बागान सकनानि केबनि नक बखकनानि केबनो लामा कासे बुकरुबनानि अबन बायदो जों केबो राजनीति खालाय अबनो যারা অবাহাই দুষ্কৃতিকারী যারা তনে বড় আং বংহানি কবংনান মুসুं তিনি सोंमैसों ताकुबाय ताकु अबाहायके जुदि नखौ खर लायै राबार बागान खर लायै अबाहाय एंलाय कांखाय जों बाहायके सिनि जातिदा बना जों बुस्तांगो पियाबु लांमानाय अनबाय बेलाय वालामा सिनचा आङो बनो तिनि फाइनोबो बेलाय खाखागाम तिनि जे ताकुग्राम बिनि जे अबाहाय नक काहां हु काहामो तिनि अबाहायके का हर सुनुमानि और बेलाय सायावन बागे जों पार्टी आई50 এবং বিজেপি आई50 जुट चिनि र प्रार्थी आसामबारी विधानसभा 26 आसामबारीनि चिनि प्रार्थी जयन्ती देवरमानि तृतीय सिनि ताहु राम संसुं जत पाल अजागा सिनि निर्वाचननि जों प्रतिद्वन्दिता लड़ाई खालायका अजागा हार जित टंगायनो आबन बिसिंगो तिनि अबाहाय माने आबन बागे जों तिनि बीजेपी এবং आईपीएफ नि पक्ष থেকে अबन जों तीव्र निन्दा जानांगौ अबन बेलाय जों खाबाय खुगैनो जों बालाय सेलांमा याफोर जतना हामबाय